शेर को सवा शेर, पीटीआई को फवाद चौधरी टक्कर गया। फवाद चौधरी के नॉन स्टॉप जबानी हमलों ने पीटीआई टीम फ्रंट लाइन के परखचे उड़ा दिए। पीटीआई क़यादत सोलो फ्लाइट लेने वाले फवाद के कदमों में आ गिरी। जबान बंद रखने के लिए मिन्नत समाजत। फवाद चौधरी ने जवाब दिया, मौजूदा पॉलिसी के तहत बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं। पीटीआई क़यादत की फवाद चौधरी की मुस्बत तजावीज़ पर गौर की यकीन दहानी। फवाद चौधरी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहते हैं असद कैसर और अली अमीन गंडापुर ने हाथ हौला रखने का कहा है। हामिद खान और रऊफ हसन गैर सियासी लोग हैं। शिबली फराज ने कोई कुर्बानी नहीं दी। बैरिस्टर गौहर का सियासत में कोई रोल नहीं। तहरीक इंसाफ दो धड़ों में तकसीम, बानी पीटीआई परेशान। पीटीआई में ग्रुपिंग पर दोनों धड़ों को कल अडियाला जेल बुला लिया। उमर अयूब, असद कैसर और शहरयार आफरीदी अडियाला जेल जाएंगे। शानदाना गुलजार, आमिर डोगर और जुनैद अकबर भी मुलाकात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट की जिम्मेदारी लेने से गुरेज। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के मुताबिक पाकिस्तान से मुताल्लिक रिपोर्ट आज़ाद पैनल की सिफारिशात हैं। चाहते हैं पाकिस्तान की सियासत में मुस्बत तब्दीली आए। वर्किंग ग्रुप ने बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा किया था। बानी की कैद में हालात की तहकीकात की इजाज़त मांगी थी। लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। जुर्मानों के खिलाफ वफाक की इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज कर दी। कई साल गुजर गए हैं, कहाँ हैं लापता अफराद? हर बार कह जाते हैं पेशरफ्त हो रही है, कितना वक्त दें आपको, हर बार वक्त मांग लेते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म की तलबी का इंदिया दे दिया। कहा जुर्माना डबल कर देते हैं या फिर वज़ीर आज़म को बुला लें। वज़ीर आज़म की रूस से बार्टर सिस्टम तिजारत बढ़ाने की ख्वाहिश। रूस से ताल्लुकात जियोपॉलिटिकल सूरत हाल से मुतासिर नहीं होंगे। किसी और मुल्क से ताल्लुकात भी असरअंदाज नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आस्ताना में रूसी सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। तिजारत को $1 अरब तक ले जाने के अज़्म का इजहार। रूसी इंतखाबात में कामयाबी पर प्यूटन को मुबारकबाद दी। रूसी सदर की भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। सदर प्यूटन की तवानाई और ज़राअत में ताउन बढ़ाने की पेशकश। कहा ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में भी ताउन बढ़ाएंगे। पंजाब से आटे की नकलो हमल की इजाज़त का फैसला, लेकिन परमिट लेना होगा। मरीम नवाज ने आटे के मार्केट निर्ख मंगवा लिए। गलत अदद-ओ-शुमार पेश करने पर इजहार नापसंदीदगी। कहती हैं आटा निर्ख नाजायज़ तौर पर बढ़ाने की इजाज़त नहीं देंगे। माफियाज अपना काम कर रहे हैं और महकमे सो रहे हैं। करप्ट अनासिर के खिलाफ यकीनी कानूनी कार्रवाई का हुक्म। नए कर्ज प्रोग्राम की राह हमवार। IMF हुकूमती इक़दामात से मुतमईन। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF को मुश्किल फैसलों से आगाह किया गया। नेपरा के फैसले की रोशनी में बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे पर काम हो रहा है। जुलाई में बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का इत्तलाक होगा। ज़ाती असासे नहीं बता सकते। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी डट गई। अफसरशाही ने IMF की शराइत मानने से इनकार कर दिया। महकमा खजाना और SNGAD ने हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। शराइत में ग्रेड 17 से 22 तक अफसरान के ज़ाती असासों की तफसीलात मांगी गईं। कराची का रेड जोन मैदान जंग बन गया। मुस्तकिल मुलाजमत के लिए एहतजाज करने वाले असातिज़ा पर पुलिस ने डंडे बरसा दिए। मुजाहिरीन का सिंध असम्बली के बाहर धरना। रेड जोन में जाने पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई। असातिज़ा और सेक्रेटरी तालीम सिंध में मुज़ाकरात कामयाब। असातिज़ा को मुस्तकिल करने की समरी महकमा कानून को इरसाल कर दी गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पंजाब असम्बली गेट पर एहतजाजन अलामती इजलास। अपोजिशन ने अलामती असम्बली को अवामी असम्बली का नाम दिया। फॉर्म 45 के मुताबिक जीत के दावेदार टिकट होल्डर्स ने हलफ उठाया। अवामी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद में महंगाई के खिलाफ हर हाल में गैर मुअय्यना मुद्दत तक धरना देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। कहते हैं धरना एक दिन का नहीं
غیر معینہ مدت کا ہوگا۔ حکمران طبقہ خود قربانی دینے کو تیار نہیں، سارا بوجھ عام آدمی پر ڈالا جا رہا ہے۔ ظلم پر خاموش رہنا بھی جرم ہے، کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے۔ سرکاری افسروں کو ٹیکس سے استثناء دینے کا اقدام چیلنج، سب شہری برابر ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ ٹیکس سے استثناء آرٹیکل 2 کی خلاف ورزی ہے، فائنانس ایکٹ ترمیم غیر قانونی قرار دینے کی استدعا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج نے تاریخی سنگ میل عبور کر لیا، انڈیکس 80,000 کی نئی بلند ترین سطح عبور کر گیا۔ انڈیکس 680 پوائنٹس اضافے کے بعد 80,233 پوائنٹس پر بند ہوا۔ ملک میں پیٹرول بحران کا خدشہ سر اٹھانے لگا، پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز اور حکومت کے مذاکرات ناکام ہو گئے۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے 5 جولائی کی صبح 6 بجے سے ملک بھر کے پیٹرول پمپس بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی زیر صدارت اجلاس، گندم کے ذخائر کو محفوظ بنانے اور پیشگی اقدامات کا جائزہ۔ مانسون میں بارشوں اور سیلاب کی پیشگوئی کے پیش نظر انتظامات دیکھے۔ رانا تنویر کی پاسکو کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت۔ رانا تنویر سے فرٹیلائزر انڈسٹری کے وفد کی بھی ملاقات، یوریا کھاد کے اسٹاک کی دستیابی بارے تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ کہا ملک بھر میں خریف سیزن کے لیے یوریا کھاد کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتالوں میں تھیلیسیمیا سینٹر بنیں گے، مراکز صحت کی تعمیر و مرمت مارچ تک مکمل کرنے کا حکم۔ اسپتالوں میں بائیو میٹرک حاضری لازمی کرنے پر اتفاق۔ ہیلتھ ریفارمز کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ اسپتالوں میں صفائی کا نظام میکنائز کرنے کا فیصلہ، میکینیکل سویپر فراہم کیے جائیں گے۔ ڈسٹرکٹ اسپتالوں میں ویل ویمن کلینک قائم کرنے کی ہدایت۔ لاہور کے چلڈرن اسپتال میں لاپتہ نومولود کہاں گیا؟ پولیس اور اسپتال انتظامیہ سراغ لگانے میں ناکام، پیش رفت نہ ہوئی تو پولیس مقدمہ درج کرے گی۔ ڈیوٹی ڈاکٹروں، سٹاف اور عملے سے تحقیقات ہوں گی۔ باجوڑ میں سابق سینیٹر ہدایت اللہ کی گاڑی پر ریموٹ کنٹرول دھماکہ، سابق سینیٹر ہدایت اللہ سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف ہر طبقے نے لازوال قربانیاں دیں، شہداء کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ غزہ میں اسرائیلی سفاکیت برقرار، 24 گھنٹے میں مزید 31 فلسطینی شہید کر دیے۔ خان یونس میں علاقہ چھوڑنے کی وارننگ، بڑے پیمانے پر نقل مکانی۔ اسرائیلی فوج کی لبنان میں بھی دہشت گردی، ڈرون حملے میں حزب اللہ کے سینئر کمانڈر ابو نعمہ جان کی بازی ہار گئے، بیٹا شدید زخمی۔ القسام بریگیڈ کی بھرپور مزاحمت، متعدد اسرائیلی فوجی مار دیے۔ بیٹے کی شادی سے پہلے 50 غریب جوڑوں کی شادی کرا دی، دلہنوں کو 1 لاکھ کا چیک اور مہینے کا راشن اور کئی تحائف بھی دیے۔ اننت امبانی کی شادی کی تقریبات کا آغاز 12 جولائی سے ہوگا۔